Pipino, Pipinoyhin niyo po sila yan. Yan po yung sagot. Hotdog. Fries. Hindi. Chicken. Yes. Hindi! Magmula ka! Manok. Yes. Parang hindi mo na. Hindi! Jolly hotdog. Yes. Hindi! Hulaan mo! Sige! Magmula ka ng pagkain. Ayan yan guys. O yan. Yan. Gulay. Oh. Sinigang. Sinigang ba yun? Oh. Yan guys yung sagot oh. Hipon. Kung saan dinadala nila yan po. Hindi. Bangus. Ayan po yung sagot. Yan, yan. Bangus. Bangus yan? Hindi! Hindi magmula ka! Hindi. Tube. Tube. Nakita nyo ba guys? Tubo. Ayan. Ay, Chocolate. Hindi. Adobo. Adobo. Adobo ba? hindi! Ayan o. Maghula ka ng pagkain. Merienda. Dali. Merenda. Sige na. Go. Pandesal. Tanong mo kayo. Merienda to merienda. Nakita niyo po ba pizza? yan? Pizza? Yan po. Hindi. Chicken? Oo! Hindi mo natin. No, nasabi na natin chicken. Hindi, pari. Sabi tayo nga. Sabi nga. Chicken. Hindi chicken. Kanina pa chicken eh. Merienda to merienda. Ready candy? Hindi. Sige na tanungin mo. Ina. Merienda natin mo. Donut? Hindi. Merienda nga. Adobo? Hindi. Go. Burger sagot? Burger? Oo! Ano sagot Ina? Burger. Burger.